हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। तो मु तुम मानकर सी अनुसार तो हमरो एमएड आउ ओटीईटी पई एलटीआर पे एसएसडी पई जो मॉक टेस्ट चलथिला 2020 मॉक टेस्ट चलची तार प्रथम क्लास सरी जाईजी। प्रथम क्लास रो मॉक टेस्ट जो वीडियो देखिने जाय आराम से देखि दियो। पूरा इंपोर्टेंट बछा बछा क्वेश्चन मु नेकी आछी, जोडा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ता सहित कांसेप्ट गुडी मु डिस्कशन कर दोची। एमएड पिलांग पई हेल्पफुल हो, काई एमएड रो एग्जाम तुमरो जून रे रहउची। तो 20 टा लेखा क्वेश्चन चलची, परवर्ती किछि दिन गला ପରେ ମାରାଥନ ଆଣିବେ, ଲଙ୍ଗ ମାରାଥନ। ତ ଏବେ 2020 ଟା ଚାଲୁ क्वेश्चन सहित होची कॉन्सेप्ट गुलो डिस्कशन करिवा। आगो ओटीटी एग्जाम होची से तांको ही मध्ये हेल्पफुल, सेम सिलेबस रहउची, किछि किछि पूरा सेम सिलेबस रहउची। 90 80% सिलेबस पूरा सेम रहउची। तो वीडियो टा प्रथम लास्ट जा देखो। जदि भी किछि डाउट अछि मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारो, तुम संग साथी मध्ये शेयर करो। तो चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करिवा। तो कोन रहउची फर्स्ट क्वेश्चन कोन होची पिला माने, टीचिंग में डिफाइन एज एन एक्टिविटी व्हिच इज जो टीचिंग टा जो रहउची ताकू हमें एज एक्टिविटी भाबरे डिफाइन करछि। तो सेटा कोन इंटो एटर्नाल ना इंटरनेशनल ना इंटरपर्सनल ना इंटरपर्सनल। देखो, इंटरनाल होबनी कि इंटरनेशनल होबनी टीचिंग टा, ये दुईटा रो होबो तुमर जो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल से टिके डिफरेंस होची, टिके डिफरेंस जे तुमे बुझी जो आराम से तुमे से राइट आंसर कहबा। तो इंटरपर्सनल कोन इंट्रापर्सनल कोन रोची पिला माने, जो टीचिंग टा होची निजो भीतर होची टीचिंग प्रोवाइड करिवा, आउ काहा पाखर से टीचिंग टा पहुंची पारिबो नाही। आउ इंटरपर्सनल जो रोइला होची कम्युनिकेट करिया बिटवीन टीचर आउ स्टूडेंट भीतर जो कम्युनिकेशन रोची, टीचर आउ स्टूडेंट बा टीचर टीचर भीतर जो टीचिंग टा रोची कम्युनिकेशन रोची, दैट इज नोन होची इंटरपर्सनल। आउ टीचिंग टा सब बेले होची इंटरपर्सनल होबो। राइट आंसर कोन होची पिला माने, यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। देन होची नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज सिंपल वर्ड्स स्टैंड फॉर द अटेम्प्ट्स ऑफ मैनेजिंग। तो मैनेजमेंट टा जोटा सिंपल वर्ड जोटा स्टैंड फॉर होची अटेम्प्ट ऑफ मैनेजिंग। तो कौन हम कौन मैनेजिंग करछि मैनेजमेंट टा, इलेक्ट्रिक पावर्स ऑफ प्रॉपर्ली एज टू yield द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, मैन पावर्स ऑफ प्रॉपर्ली एज टू yield द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, द टीचिंग एड्स ऑफ प्रॉपर्ली एज टू yield द डिजायर, द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ प्रॉपर्ली एज टू yield द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो मैनेजमेंट जतले आमे कोन गोटे इंस्टीट्यूट रे मैनेजमेंट करूछे, कोन मैनेजमेंट करूछे आमे सबले गोटे जो रिसोर्स टा अछि, जो संपदटा अछि बा जो संबळटा अछि स्कूल बा इंस्टीट्यूशन रो, ताकू वेल मैनेजमेंट टा करिवा, जोठी जोटा भलो रिजल्ट हमको प्रोवाइड करियो। तो या राइट आंसर कोन होची, ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। देन होची तापर होची द एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलप एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। तो जो एम ऑफ एजुकेशन कोन रोची, को स्कूल थॉट रो एम ऑफ एजुकेशन रोची टू एबिलिटी टू डेवलप टू डेवलप एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। कौन डेवलप करो कौन सी जिनिस होची सिलेक्शन करिवार जो एबिलिटी टा डेवलप करूची सेटा को स्कूल रो एम ऑफ एजुकेशन बोली हमें कहबा। तो ऑप्शन होची आइडियलिज्म, ऑप्शन बी होची प्राग्मेटिज्म, ऑप्शन सी होची एक्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन डी होची रियलिज्म। तो जते बेले एबिलिटी कथा कहबो कौन जिनिस को सिलेक्शन करबा पय तुम भीतर जे एबिलिटी डेवलप होची सब बेले सेटा कौन आंसर हो तुमरो जो रहला होची एक्जिस्टेंशियलिज्म होबो, जोटा ला होची कोचे एक्जिस्ट प्रीसीड एसेंस बोले हमें कोचे एक्जिस्टेंशियलिज्म। जो कोन जिनिस जदी एक्जिस्ट होची तार होची ताको हमें एक्जिस्ट जदी होची से जिनिस रो मध्ये एसेंस रहू होची, जोटा एक्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करथले। देन होची द कांसेप्ट ऑफ सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच वाज गिवन बाय। जो तीनटा थ्री टाइप ऑफ स्पीच होची, ये थ्री टाइप ऑफ स्पीच किए देतला। ऑप्शन होची ब्रूनर, ऑप्शन बी होची फ्रॉड, ऑप्शन सी होची स्किनर, ऑप्शन डी होची वाइगोट्स्की। तो थ्री टाइप ऑफ स्पीच को सेते कहउची क्वेश्चन को पचाउची, थ्री टाइप ऑफ स्पीच तुमरो जो रहला होची वाइगोट्स्की द्वारा दियातला। तांकर जो रहला सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी रे देतले, जोटा सोशल स्पीच मीन्स होची जणे चाइल्ड सोशली निजको सोशली निजको टॉक करिबा, सोशली कम्युनिकेट करि पारिबो, जणे आ जणको सहित से इजीली कम्युनिकेट करि पारिबो, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिकेट करि पारिबो। प्राइवेट स्पीच मीन्स होची जोटा रहला होची जो कथाटा तुमे कहूचो निज पाखरे ही रहि जाउची, अन्य पाखरे पहुंचू ना। इनर स्पीच कोन होची ताठू आउ टिके जो रहला होची मने मने जो कोन जिंस जते भाबु होची इनरली भाबु होची, दैट इज नोन होची इनर स्पीच। देन होची मिस्टर वर्मा ए स्कूल टीचर इज ए रिमोट एरिया। मिस्टर होची गोटे स्कूल टीचर जो रहला होची रूरल एरिया बा रिमोट एरिया स्कूल टीचर इन उत्तर प्रदेश। ट्राई टू ensure that each child who is enrolled in class at the beginning of the session and carried until the every end of the session। तो सी कोन कोची मिस्टर वर्मा होची जणे स्कूल टीचर को एरिया रो रूरल एरिया रो। तो सी ट्राई सबले करे जते बेले गुटे चाइल्ड एडमिशन होची बा एनरोल करूची क्लास रे, से प्रथम रो लास्ट जा केमि से रहिबो क्लास रे
ସେ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ନ ଯାଏ, ପ୍ରଥମରୁ ଆଡମିସନ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସେସନ। ତ ହି ୱାଜ ୱାର୍କିଂ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଥିଓରି ଅଫ, ତ ସିଏ ଯେ ୱାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଥିଓରି କଣ କହିଯିବା ତାକୁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଟେନସନ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ କଣ କହିବା ଆମେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଟେନସନ ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି 5 ନମ୍ବର କଣ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଟେନସନ, 5 ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଟେନସନ। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି 5 ନମ୍ବର ପରେ ହଉଛି, କାହିଁକି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ରିଟେନସନ କହିବା, କାହିଁକି ସେ ଯେ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟା, ତାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟା ପ୍ରଥମ ଯାହା ବଜେଇ ରଖିଛି, ସେ ଅଧାରୁ ତାକୁ ଡ୍ରପ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ହଉଛି ହୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ୍ ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇଛି, କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଦେଇଥିଲା ଇଜ୍ ଇଗୋ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ଇଗୋ, କିଏ ହବ ଏଟା, ଫ୍ରଡ ହବ, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା। ଇଜ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପ୍ଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲା ବେଳେ, ଇଗୋ ହଉଛି ତୁମର ରିଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲା ବେଳେ, ସୁପର ଇଗୋ ହଉଛି ତୁମର ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ ଇଜ ଆଡଭାନ୍ସ ବାଇ, ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ ଯୋଉ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଥିଲା, କଲର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା, ଇଏ କଲର, ହଁ କଲର ଦ୍ୱାରା ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ ଦିଆଥିଲା। ତ ଏଇ କୋଉ ଥିଓରି ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ନା ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ନା ଗେଷ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ନା ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ। ତ ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ ରହିବ, ତୁମର ଗେଷ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଉପରେ, ଯୋଉଟା ହେଲା ହଲ୍ ବୋଲି, ଆମେ ଗେଷ୍ଟାଲ ମିନ୍ସ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ଯୋଉଟା ହଉଛନ୍ତି ଥିଓରି, କଲର ର ଥିଓରି, କଡ୍ କପାର ର ଥିଓରି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେଦରମ୍ୟାନ ଥିଓରି, ସବୁ ଗୁଡିକ କୋଉ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତୁମର ଗେଷ୍ଟଲ ଥିଓରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଅଛି, ଗେଷ୍ଟଲ ମିନ୍ସ ହଉଛି ହଲ୍। ଦେନ୍ ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 କଣ ହଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ମନିଟରିଂ ଇନ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭ୍ୟୁଡ ବାଇ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ମନିଟରିଂ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଟା ମନିଟରିଂ କରିବା, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମେ ମନିଟର କରିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସିଚୁଏସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବା ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ ଅଫ ଟିଚିଂ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ above। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ମନିଟର କରୁଅଛେ ବା ତାକୁ ଦେଖୁଅଛେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଜଜ୍ କରୁଛେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସିଚୁଏସନ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରିଥିବା, ସିଚୁଏସନ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, ମନିଟର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଟିଚିଂ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆସେ, ତ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଏବଭ। ତାହେଲେ ହଉଛି ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ ଦ ଟ୍ରୁ ଇଭାଲୁଏସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ ପସିବୁଲ, ତ କୋଉ ମେଥଡ ଟା ହଉଛି ଟ୍ରୁ ଇଭାଲୁଏସନ କହିବା ଆମେ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରୁ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ବେସ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ ଆମେ କହିପାରିବା, କୋଉଟା କୋଉ ମେଥଡ ଟାକୁ, ଇଭାଲୁଏସନ ଏଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ କୋର୍ସ, ଇଭାଲୁଏସନ ଟୁୱାଇସ ଇନ ଇୟର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଟ୍ରୁ ଇଭାଲୁଏସନ ଆସିବ ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ, ଯୋଉଟା ହେଲା ସିସି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ବା ତାକୁ ଜଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ବୋଥ କଲାଷ୍ଟିକ ଏଣ୍ଡ କୋ କଲାଷ୍ଟିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ହଉଛି, ସେଗୁଡିକୁ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ରାଇଟ ଏସେଡ୍ ୱିଥ ଦ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇଜ ଏ ସିମ୍ପଟମ ଅଫ, ତ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ସେ ଠିକ ସେ ଲେଖି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଲେଖିବା କଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ରିଡିଂ ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଡିସଲେକ୍ସିଆ, ଲେଖିବା କଥା ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଡିସଗ୍ରାଫିଆ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗଣିବା କଥା ଆସିଲେ ହଉଛି ଡିସକାଲକୁଲିଆ, ତ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଲେଖିବା କଥା ଆସିଲେ ଡିସଗ୍ରାଫିଆ, ଗଣିବା କଥା ହେଲେ ହଉଛି ଗଣିବା କଥା ହେଲେ ଡିସକାଲକୁଲିଆ, ଆଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ହଁ ଡିସକାଲକୁଲିଆ। ତ ଦେନ୍ ହଉଛି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି, ରେଡିନେସ ଫର ଲର୍ନିଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରେଡିନେସ କଣ ରହୁଛି, ଲର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ରେଡି ହଉଛି, ତ ତାହା ତାହା କଣଟାକୁ ରେଫର କରୁଛି, ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟି ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ଲର୍ନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନା ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ନେଚର ଅଫ ଦ ଏକ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ନିଂ, ଡି ହଉଛି ଥର୍ନଡାଇକ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ। ତ କଣ ହବ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉ ରେଡିନେସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ କ୍ଲାସରୁମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ। ତ ତାର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲ ରହୁଛି ବା ତାର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ବା ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏବିଲିଟି ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେଟା କଣ କରୁଅଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ଇନ ଦ ଲର୍ନିଂ ସିଚୁଏସନ ସେଟା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଅଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ହଉଛି, ଇଜ କମିଟେଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ ଅଫ ଅଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ irrespective of their capabilities,
ऑप्शन भी होची डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेट लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी होची कमिटेड पार्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। ऑप्शन डी होची डिसाइड लर्निंग हेड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिजेबिलिटी। तो कौन हो यार राइट आंसर? इंक्लूसिव स्कूल को कोई इंक्लूसिव स्कूल कौन हो? इज कमिटेड टू improve the learning outcome of all student irrespective their capability। तो ସବୁ स्टूडेंट को गोटे क्लासरूम सिचुएशन रे इनक्लूड करबा को हमें कौन कहबा होची इनक्लूसिव एजुकेशन कहबा। जोथे तार कैपेबिलिटी जो रोजे से इरेस्पेक्टिव जो कैपेबिलिटी होची ताको साइड रे रखी समस्त को समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करबा दैट इज नोन एज इनक्लूसिव एजुकेशन। जदि भी जहार इक्वाल अपॉर्चुनिटी में कौन जिंस नीड होची तो ताको इक्विटी दबार अछि, इक्विटी देकी मधे ताको इनक्लूड करिवार अछि, ताको ही हमें कोन कहबा अछि इनक्लूसिव एजुकेशन। देन होची टीचर यूज टेक्स्ट and some picture of fruits and vegetable and hold a discussion with her student। तो टीचर कौन करला किछि टेक्स्ट यूज करला, किछि पिक्चर यूज करला, पिक्चर ऑफ फ्रूट रो पिक्चर, वेजिटेबल रो पिक्चर, ता सहित स्टूडेंट सहित डिस्कशन करला, टेक्स्ट यूज करिवा सहित पिक्चर यूज करला, स्टूडेंट सहित डिस्कशन करला। The student link the details with the with their previous knowledge and learn the concept of nutrition। तो जो रहिला जे स्टूडेंट जो जो जिन स्टूडेंट सुनिला देखिला सेठु से कोन करला ताकू लिंक करला, का सहित लिंक करला प्रीवियस नॉलेज सहित लिंक करला, लिंक करी तार गोटे न्यू कांसेप्ट डेवलप होटा जोटा हला न्यूट्रिशन रो कांसेप्ट ता भीतर डेवलप होला। तो ये कांसेप्ट डेवलप हैला ताकू हमें कोन कहबा दिस अप्रोच बेस्ड ऑन को ताकू हमें को अप्रोच बोली हमें कहबा थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ना ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन डी होची क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। कौन हबो? तो एठी कहउछि प्रीवियस नॉलेज रो हेल्प नै कि न्यू नॉलेज जतेबेले हमें बिल्ड करूछे ताकू हमें कोन कहउछे सबबेले कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज सबबेले मन रखियो। प्रीवियस नॉलेज जदी हेल्प करूछि तुमरो न्यू नॉलेज बिल्ड रे तो ताकू दैट इज नोन एज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। देन होछि हु आर कॉल्ड एमकेओ अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की। तो भाइगोट्स्की रो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी अछि ସେଥିରେ क्वेश्चन पचारछि एमकेओ काउ को मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स जो रहिला अछि एमकेओ काउ कहबा। ऑप्शन अछि पर्सन नियरली ऑफ द सेम एज, पर्सन हैविंग सेम कैपेबिलिटी, पर्सन मे और मे नॉट बी सेम एज ग्रुप बट हैविंग ग्रेटर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस वन। ऑप्शन डी होछि नॉन ऑफ द अबव। तो मोर नॉलेजेबल अदर काउ कहबा सब बेले जो व्यक्तिटा नॉलेजेबल ହେଇଥିବା ଦରକାର ବଟ୍ ସିଏ ସେମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥାଉ ବା ନ ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯାହାକୁ ସେ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛି ଯାହାକୁ ଶିଖଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବା ସେ ପର୍ସନ ଟା ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ୟା ତୁଳନାରେ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଧରାଯାଉ ହଉଛି ତୁମେ ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଧରାଯାଉ ବାଇକ ଚଲେଇବା ଶିଖୁଛୁ, ଯୋଉ ବାଇକ ଚଲେଇବା ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ହଉଛି କଣ ଏମକେଓ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କାହିଁକି ତୁମଠୁ ସେ ନଲେଜେବଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ସେ ବାଇକ ଚଲା ଶିଖଉଅଛି। ତ ସିଏ ତୁମର ସେମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥାଉ ବା ତୁମର ସେମ୍ ଏଜ୍ ହେଇନଥାଉ ବଟ୍ ତୁମଠୁ ନଲେଜ ହିସାବରେ ବା ସ୍କିଲ ହିସାବରେ ବା କ୍ୟାପାବିଲିଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରେଟର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 gives emphasis on। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रहला जो 2005 कहा ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅପସନ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଟିଚର ପିପୁଲ ରିଲେସନସିପ, ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଟିଚିଂ ମେଥଡ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯୋଉ ରହିଲା 2005 ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ। କେମିତି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ନେଇକି ହଉଛି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ହେଲା 2005 ରେ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି which among the following is are the characteristic of good test। କୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟେଷ୍ଟ ର ବା ଗୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ଗୁଡ ଟେଷ୍ଟ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବି ରହିବ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟେଷ୍ଟ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ରିଲାଏବିଲିଟି ବି ରହିବ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଟା ରିଲାଏବଲ ହେଇଥିବ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଟା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମେନସନ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରିଲାଏବଲ କହିବା। ଦେନ୍ ଅଛି ଏକୁରେସି ରହିଥିବା ଦରକାର ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Then होची which type of grading is suitable where number of student are less। तो कौन होची कोउ टाइप ऑफ ग्रेडिंग टा होची सुइटेबल जोटा होची नंबर ऑफ स्टूडेंट आर लेस कम थिबे ताको कोउ टाइप ऑफ ग्रेडिंग सुइटेबल कहे। ऑप्शन होची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, ऑप्शन बी होची नंबर ग्रेडिंग, ऑप्शन सी होची रिलेटिव ग्रेडिंग, ऑप्शन डी होची डायरेक्ट ग्रेडिंग। कौन हो पिला माने आ जेतले नंबर ऑफ स्टूडेंट टा जो रहला जे लेस रहबा बा कम रहबा सब बेले कोउ टाइप ऑफ ग्रेडिंग यूज करिया होची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग यूज करिया होची जोटा हला ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर। देन तापर कोन कहूची
which of the following is a major challenge for effective implementation of critical pedagogy? तो कोउटा हଉଛି ଗୋଟେ major challenge ବୋଲି ଆମେ କହିବା challenges ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି effective ଭାବରେ ଯୋଉ implement କରୁଛେ critical pedagogy ଯୋଉ role implement କରୁଛେ ତ critical pedagogy କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା ମୋର ବାଉନ୍ସର question ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛି comment section ରେ ମତେ ଜଣେଇବ critical pedagogy କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତ critical pedagogy ର implement କରିବା ଟାଇମରେ କୋଉ କୋଉ challenges ବା କୋଉ କୋଉ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅପସନ ହଉଛି false generosity generosity option ବି ହଉଛି educator tendency to reward banking model of education option ସି ହଉଛି full implementation of critical pedagogy option ଡି ହଉଛି all of the above ତ ୟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି false generosity ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବା educator tendency ବା reward banking model of education ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ full implementation of critical ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତ right answer କଣ ହଉଛି all of the above ହଉଛି ୟାର right answer then ତାପରେ କଣ କହୁଛି when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called ଯେତେବେଳେ ହଉଛି previous learning ଟା କଣ ହଉଛି no difference ହଉଛି କିଛି impact ପକଉନି new learning ରେ ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁନି ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ ନ କଥା କହିଲେ କଣ ଅବଭିୟସଲି ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ଯଦି ସେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ତ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ଯଦି ତୁମର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବା ତ ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ଯୋଉ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜିର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which article of Indian Constitution embodies the provision for early childhood care and education for the children below the age of 6 years तो जो ରହିଲା ହଉଛି early childhood care of education ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ECC ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି early childhood care and education ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କୋଉ article ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ବା କଣ ଯୋଉ article constitution ରେ embodies କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି below 6 ବର୍ଷରୁ ତଳର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିଅଛି କୋଉ article early childhood care education ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି option ହଉଛି article 45 option ହଉଛି article 51 option ହଉଛି article 21 तो ऑप्शन डी होची आर्टिकल 350 तो एटा कोन राइट आंसर पिला माने ऑप्शन ए होची जोरा रहछि आर्टिकल 45 बोली होबो राइट आंसर तो एटा रहला कि 20 क्वेश्चन जदी किछि डाउट थिबो ते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो आउ जो माने तुम सांग साथी प्रिपेयर होचंती एमएड ପାଇଁ ବା ओटीटी ପାଇଁ प्रिपरेशन होची एलटीआर हो बा एसडीटी ପାଇଁ प्रिपरेशन ताको मते शेयर करो रेगुलर बेस हमर क्लास चाली होची थ्योरी क्लास जे देखिने जाई कि मोर प्ले लिस्ट देखिने थ्योरी क्लास जोटा होची सेम थ्योरी क्लास ओटीटी ପାଇଁ दउतली बा तुम पीजीएस समय दउतली सेम सिलेबस मैच कर देखिने थ्योरी क्लास आउ जदि किछि डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में पचारि पारो वीडियो टी जदि भल लागे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो थैंक यू सो मच